جی پڑھیں حافظ سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزہ یا. جی حافظ ٹھیک الرحمان صاحب پڑھیں آپ یہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیں استاد محترم. جی جی شروع کریں. الف با تا تا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزہ یا. چلیں حافظ یہ والی تک محمد سلیمان. آواز آ رہی ہے سلیمان صاحب؟ جی حضور مجھے فرما رہے ہیں. سلیمان سلیمان. جی 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 سلیمان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ استاد صاحب. جی سلیمان بھائی استاد صاحب پوچھ رہے ہیں. چلیں آپ پڑھیں. جی حضور حکم فرمائیں. الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حا الف
عين ألف غين ألف صاد ألف ضاد ألف طا ألف ظا ألف ميم ألف ها ألف كاف ألف لام با كاف با كاف تا जी ठीक है, كاف माशाल्लाह, जबरदस्त हाफिज सुल्तान साहब। आगे अब्दुल्ला साहब पढ़ें। स्टार्ट से। नहीं, जीम दाल से पढ़ें। जीम दाल खींचें खींचें खा जीम को। दाल हा दाल आइन दाल गइन दाल खा दाल खाजा حارا بارا يارا طارا ضارا باميم نون ميم تاميم ياميم ثاميم شين ميم لام جيم عين جيم حاجيم باجيم باعين يا غين نون صاد فاصاد قاف ضاد باسين ياسين तासीन। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर। फा कॉफ 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 शीन कॉफ सीन कॉफ ई कॉफ हा कॉफ लाम काफ फा काफ قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا واو يا با تا نون تا 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 عين طا فا ظا با لام با با ها ميم با عين دال عين با دال حاميم دال ها لام كاف يا ها با خا طا فا ثا ميم نون حاسين نون فا همزة تا
sin kha